Malungit to ta Mr. Talams and Happy New Year! Malmasaw lang ka ma-Jenny rate alan mo sa edal may kapter al tutawan nga ako talsil sa 2018. Maralaw nga sulil arubak kal Dios si Mr. Talams in the house sa ang nga station na a member sa Horror Evangelical Church Choir. Madamalong marang alo siya ay gel boldure al tutaw amo sa el lobengge del ertial 2018 bol si edan mo may gigi el boldung al mo si de kal silanud do labalo ng si orgi ertial raga 2018 mangwagel bekro el family hour adamal di mo alilakla maldi utegi del talgibel time o dar sarngud mal de sued el morarubak al Dios mal orang asulel te aklabo al balwadra balur belaw mesel mokte garingi rir el lidel mo adra balur belaw Malwaise adangartiar el ang aloventrira members sa Horror Evangelical Church Choir Mangaringi el altutalo bengge da Chorang Daniel, Naomi B. Uweki, Lydia S. Charles, Esther T. Talamas, Margaret O. Williams, Anita E. Edwards. Woohoo! Shout out! Yes! Maralt mi arungu de tangartiang amang au era bodo mu era programa nagida loban trire bodo ngitra Miss Daniel ombol open lobang lungu el altutao. Maral masulang senator senior mang malungil tutaw el moraro kul adar belaw marangaray krel belaw tugubet sa kama marangar belaw kotel silsir kama el ang makatamo teroko kler gidararuba kar el altutaw makmo malulu tamamal Dios al ngarayang Kaung lola babi klisi rayang adamagutom. Maralungil tutaw mirakawi adamal Dios. Kamaralimis el masaula. Erselt mol el balt kilarngum maula karawim makluub rakaw maklowring rakaw miraka marabi klsils. Adamal Dios kamama makital at. Nding balt kilarngum mauul maguldurakli vital ngaligim. El mel mom el rakikyong al toro. Bolsabir arungil marmaknit marmete tamaram abul. El mom tangali oso bala. Me el altuta wagi maral ngasong sel mare ngasule me tamal Dios. Raigel blam rule el mirakamam. Raw alerara kal moraw labongal. Ya kamamitiang al mlangu ti altara. Arak el ngia 2018 magi maralol dang serkaw y maringa sulim leklangar kamam maklisiam ma family serkamam arangal kamal aroy the mark made e kamaram le omkareo kamam mandimla ka ngaral kariol kibom sisabringi el mengut al kotal sils me el altuta wagi mal moldar serkamam rokuy Leko rakaw. Eka matangi ay kero ko el kamama mumulkoy el di klung yole merubak. Hindi akal klung yolam. Maro kuy lodang sa maklap kal omul adyo ko rakaw. Lekaw ngel Dios el maya ro kulto koy. O spe kamam el instrument rakaw el ngartial balul at. El sab ama merubak al lomes kamam maklangar kamam omaralam. Emos mamalo otaw el mora rokulat el ngarbitar kamam kamaral masal magyoter klit el sika ngar kamam le gorkaw el ngarang kle la Dios el adam ma Dios el ngal ma Dios el edauring amen 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 Ay, thank you so much Miss Daniel maralungil sing lungu mga damaral ko mo klor ngu damaral madingelo asya rubak kal Dios amaral batigar ngu regid mang maral blooy el diol mo kadong regid el mo maungi amulto iringi mel alwaise ak mo okora di o ngutial batula Miss Lydia Charles okora kidang artiang lo kom adra Horror Evangelical Church Choir makura di sa kalogel wasya kuk
kawe Miss Charles Amlamo ang arak lang mga tel mga tial choir. Can you give us a little background del girel te girel church choir? Nga kamlo adra choir sera longra alay masay nesensay sera almaday masay ya leadership ra church auling itra nga kalmongra ra choir mga ka jakal sa ikal longwe ar oy relay masay jak madu dik ngal tangat ek mlas kurabetanya mak madu ano ta mang di Dios sa ulang sewrangak ya kulang sewrak choir mak nara choir mir el alsilsa sera le mea Dr. Otto ra 1994 ya kulang itarngi o era Dr. Otto ya Marcelo sa mapena ako kumlongra sera ki moral mora marikel mora sa parikal jira kamam markong sera me Otto ra 1994 ya kulang itarngi mas mutyal choir et ya kulang di kul radila ngar alsel ngakal asal ngaring mangle Otto mo ongra ala mel maki kora in and out and di akimre nga sura la Dios leng aigel se ngaringir ko mama sa ba lo spell masyor ngi. Amen. Mang sa dalo sing amlam mo nga ra Dori 40 years much more oy mang wow ang malagya del Jordan sa rubay can say amen gigitil nga trakawal ko sabi malong nga arakway masrele ko Dr. Otto ngam lo nga ruba kal nga arakway Tiagi de blame Dr. Otto and dire kal jakars almalme como mesra choir kom lamasang alwan se ngaria tete terung ngaria mlamat adra choir sal el alsil semendire kal jakal batokar sal masel to por ayang teng katiti mo oldang sa radios makom nga kirar sa ale dia kome matong itakla algo kasi sige dala malungil gina mo kira 2018 ol si irar botol ruba kal mikarel adam mar maklol lordang sa ruba kal Dios lo bagel nga tertire bol partra kwai le kami ko tang lisel kwai nga rakwam al choir arsal amen akmlo emralo se wow emralo sul como se adrevela al monia ko paisegi del choir arsal wow wonderful makahalukok to ko drinks from Miss Williams salwasing kukwang nga experience ringi and how long ablam ngarti al choir Maralugil tutaw nga kakarete Williams nga kamliangal ka Sunday school imlugurol nga ra iglesia marungukak mal adra iglesia imral mol moklo mol mobil moriar terul nga lakam karuba ka nga kamalwasik ngire tulop titiran ngal gedan ma iglesia lek ma madidiulo umbrang ne lagi nga ra iglesia mol mo serira la kamaklo adra choir arupa ka nga kamlo smer kamlo manghita hartringi kaya kita blo se adala kamos smer almad mga sel kita maral mura korul esel time hindi karwa referara oles hindi kita tirkel ka ngel other say kadamo maseral diagnosis niya doktor yanol waseka kire mal morabot yang ari yam lekim ka ngey mangkay yam lo aren sa rokul tokoy makim lo hotel may kalbabiere aren sa mor hospital kamamam lo sel St. Luke leng le harta say kita lagi ibong etum lom tigaringil waseng ka nga nitatril bebel mam lo ra bypass esen mal lom ringa nga seral lame yel dulo waseng brabot edi nga kaltang yang kadim na kalor wasrar bebel ringi mendim nga kami ngiyamo edi ka adar way el alkorami obangket hindi kidalta Masay kita etial St. Luke ay ke room adi nga niya karus nga kami Kristiano dia sal malulu ulploen rebila kupes hindi say kita ra kibong maral mlo silwa sa Dios sa maral kusperingi lek maral timlu timo kirel tial karus timlulu specialist al borabot ka hindi ka liwek lek wase el árbol con cell station el mo kanil dulas yung mlamat
makmaral dia kali ak timora ikang emetil emgis el mol monge etama olker makaseruba mol nga seranga ge bus ka kamil hensi ya kural mong ito asing man mong milabot el aka mo masang maksigi drapo kisa et may ending kirek direk kamlulu lendi ka dotang lira after rabot mol mo serabol masisi yang kamaral tilbir arungu kung maselak por belaw e bokusyo radio sindia kango dal sabi kan di ilitak la ilang kuk ngariat angat nga kasay kalmitak la masay kitrak may yak maadrak kway ra 1991 yadala kam lamray mosmer maserak kotal mo mingitak ra church yang nga hadya ko ngila sedala kamal di milulu ulkirek e serak kotal mo mingitak ra church poki merek ngani tiril sa lila dala kanang lungu ulmaas tinaga maral mo ular nga kay maral wase adala mamla maral lang lungu elam lam orengas magmal dia ka tamsa ulal malulu ulkira ngalket len dia kal mare dal hensi al bebe len ka kita dala kal maral ngem la hensi nang lungu maral di on gore sararo kuil mothers wase kire tan malulu ulkira ngalkel aktirek di malulu ulkira la ipi ang kakitre la lumara manglungu amaral masisi ako tengki tar adil akira dal maruringi say kitrak adrak kway ra 1991 mel mutre la al baby rat time akmo masay ka to ay se ya dei base ngara makamasay kamla TV ra no syo radio se mo masay moral bakla moral kway mangultang sa radio silang mlari niya ikal Malisi nga oil mo adrakwail sige din mo mutre lang yak adrakwail edi adrakwail mo mutre sepok may iwail di ka sa Amen. Praise the Lord. sige na kuk story nga kalmo kiwa kuk krak de la babe yak mo mga Dios Kamral masal, kamral mamilar mo that tell story rakal, maral sel do mengela ruba kal tiblo oel eda ngarang lungu lo mengelang maralo lang asyor git rege rokul do spe. Men kami ako tarang sisel ko talitak lo kungal koramo sabi el tagi del membership kara kwaram lo mo 26 years. O 26 ring 1991 2017. Jesús en mangasire, toda tu vida el poder aprecis. Aklavada raklarena sisi ilera kalmara, maodas makletalagire. Hoy clavalado gimlele, hoy clavalado tirakleri, le morala la manulaan ay klabala dating leleon sila meklanita na maruben ko dalituran di ba daw marami dolulu siya ba dadagdagitan marayang lela sa bagay may baldewan mudarapit Hoy clavala dating lele, hoy clavala dating tirakleri, le moral la blaca quiera, se la malulaan. Hoy clavala dating lele, a la María trompeta mabodas y maquillaje. El monte el moquelo Evangel Maklapala maklisia bodes almara iman Memo alisedan mora Hoy clavala dating lele Hoy clavala dating tirakleri Le morala blaka klera se la malulaan ay clavala dating lele ay clavala dating lele ay clavala dating tirakleri
la malulaak. Oy klabo la kiblel. Amen, amen. Kapam pras mo di sa ikidilita. O, yung kura, kadam lang sa uyi, sa brave esara, kama Happy New Year, mararong kulat. Yagi mal, se testimony ka ma, malwasa yung maral, klabo, kala, ado ki ulela Diyos, mado mo urel arak, mo bere katara Diyos, edo banggel, mangilo banggel. Kamal masaul, Miss Charles, aktiri kalmal ko ra, amo mesa tegi dulu ko niya ang kagi dali Miss Williams, maldrul wasay, ang lo kire del lo di ngarang lungu, lo manggela ruba kam tegi dali tak lamal lo tira klise lang wasay klabo kala teo giwa lel lo oil, lo oil sabi edal teo giwa lela ruba kara abek kalsil sargit. Melang ko ngayon ko kurang, ikaw may I ask you, want to share, may Mr. Lams ra cook experience ra karakwara. Nga ka Esther at makayong talam sa nga kamno adrakwar sila po ka adrakwar ya yung mesedir kam ni sense makum dasing a over 30 years adrakwar nga ka mal mengal ka Sunday school ak na school nga mengal ka Sunday school mal lumrang ak mo iglesia wal partra life parang yaknol sila po akno tigak po kadrakwair yakno nga niya taratay makno lalaklasing arakruli sa pekal lopan masura Dios yakno madik masitig alitak la karen tidingi sa pekal lopan masura Dios masirakwatan mo adrakwair yak mal ko na nimdaktal mitak ram tadirar di wasigal litaklak makarangak mo memorize di sirak kangin mo masyora rubak isigi da rubak ako sis akar nga karap tokol toy mo diak madak tal diak marur ako siak marut yal tokol kirira rubak mang akmal Lukura lingitar batukal adal masorin mo adal akwai basi may sumang ikeldak tamarur ay ngara ararol may mkadi adal sara rubak maska ay rogil jakal sabim el gutmok la mang sigid yak maral kura amlo okmedra Dios taigel batukal kura ari ngalama sen merak lang arangak yak maral lungilarong kali Dios sa amlo sa pekal lo panggel madrura ay kikidal batukal takoy sigid yak mal kura okmedra Dios emdek malaka Dios rak lang arangak akmal abula. Amen, amen. Sige di manal kurador lang sa ilal total ngartit tilgal maas at kaladrakwara koro evangelical church choir el mal share gid ay gel kurawal personal el journey tira lo bangila rubak kal Dios lo ulmang wablo kuram sisi sige di el klaumrang artira rubak el ruspera rubak kal Dios. Masigi dabay korarula kalo siya kalo kerlo asay mang ngarangam lang o sukumiw al sabi will stay focused on God. Kung makarang alring alam makarayor ma Allah dude ma Michael ko kungil time el ngaringa dude mo el ngaringa ungil celebration al sa life for ka ungil ice ungil toy ka Dio bengela rubak kal Dios sel lungi raungil time Michael makital time el sila klang arakaw kabong Miss Daniel lapata hear from you. Sulang senator nga kaamlama tapiik. Apiik amla dara 1990. Seral mada apiik engkel klol ngalge el ngalgama ngara first year ngira yu otsi. Erikel resident 5 bar ngalge. Oy. Ngara elementary ngara Koror Elementary School. Hindi iral para ko elementary school engkal luba ka nga kauluri ra Coast Guard ngayaw si Lawrence Station ra Coast Guard ngayaw 1979 yung move ang close sa say move al Morayap mga kami sincera elementary school o ko 1979 aki malukla sera ki moluk mo Yaki arang alaka mamaltir kam ke kare. Dik maral mare nga sule la Dios senator leng
ngaring isel ring arangakal klaw marang arangakal ultoy rarubak. Mang selbek kilkibom iwayo ya kimal mo thong okil circle ya oda startil malulu. Sel tumululu etikal terol maklol sa ala awase nga kidal kya karel sa ala ang alen aklel awase takmura kalwase mami aki hotel malulu ang alen namal kamang tanglungu el menti malulu aki mom iwayo ni tama kasi polwaise makora dingul morsegi marko nga aki ngarse en kuka mo makita harteri mang mora early retirement makimo bal merbelaw maktir kang arse emro ko may babira kaspel kindergarten o eli nga kaulubro kindergarten erse el vaseme que uspera adal mo sensera yotsia sera gime ya kimlen me kerablu el del adim le wanir e movel mer emaus Makimer emaus maksinsira kaspel kindergarten. 1985 and 1990 yaro bakar nga kamay. Nga kamlo optitrir tirkal ngalikik. Iselta mi senatore ududam kita kada marula commitment tergir momasyo radios. Maududam malmling aryo 1 month yak masukara 150. Optitrir arte walngal engel imong amli adapter. Dik maral marenga sule la Dios len dim la kalbola kabilirar ngalgek, dim la kalbola kakalam, dim la kalbola kalsabil nga raskul, lengarang Dios sa uul. Esel baby la tutaw yak morang lura sabado ng silk me ya envelope akuk ngara. Abi bula tel counter leng diakung siya sarap limam. Makmal normal aswar se gidam ela se gidang ararunguk yak mga dadurar ngalagik masi laka mo bes ay gil murura kare se ratatak may latam batamaklol nga ramrigel mga teselom kadongal me melmuter elal tutaw mami kamaral masawul maral ka sa amin matesulem makasi hindi akalangak ang Diyos mori ang asuli la Diyos masaygi dia alsela ikaygi dakmal struggle ngaligi kamor emaus mamora Betania mamil kukmura skura Bible skura Guam hindi maral wasirubak serak relia commitment nga lesel kito ngaramang esel boda sensera yutsiyeng ngaria application form el kawa fil luwasi kamangartialo masyol telarak malubeng suamal nga karilia commitment nga kalwasi di mumuter selul bang rak lang arang makmil syora kasbal kindergarten and 9 years yakwasi eletir ka ngali ka namo maklo halikupok talgibal oroy dara mkikarel ngal ka hindi makmil resign sa 1994 ya Pastor Hubert Tamil wasintiak ak masasing ngarkaw hindi akal sabihin kamerat shorts mel all time si 1994 mel muter elang mlamon ya 20 some years el kusyo radios el ngaray iglesia isegi da mal sisiyak lang marang-aranga modya ka ngararanga kama amor ngiyari ngale ka matangele ka dongal tamo malimaro yakalori ang satroy oy hindi sel malangarang ko kasi akmal di malulu. Ngel ko tangal kaya kalsaal, amlo dedicate taklang arangi, rat shirts, arsera Christmas Day. Congratulations, yay! Oy. El atirgay ngel ko, tumong erong tirgay kita kululu algirir. Ete akstop, leng ako sa Diyos hindi akaltemek, it's yours. I say, amen, Akti umarang, kawa marulaw relek, nga ka marulaw relek. Ay, doldangs, amen. Akmaral, laurang asuliw, ay kagidil, loom tungol wasing maral gidil marulu, alkidira ng alikid, always. Kamaral masawat tiyal, la share tiyal, kora family circle of prayer, maral gidil mo malas mal pekal, kapis nga gidil mga alikid, as edal magyang ngarang lungu.
Mela mom sa te ala mis Naomi bi weki segi di el question lo asay kam garangi sa BML di iomra rubak kar Dios stay focused tra Dios even though aklangar ka mo so isbragel ko koramal milgol ko moralom sungal good times and bad times. How do you stay focused on God? Kamal masawla senator yung wiltuta belaw. Happy New Year. Nga ka na umil ngal kala puro. Akngal ka ng kaklaw. Nga ka dimle nga lang kasira ba kutong alarngok. Yado maka kristyano madalak. Makmaral dimle nga lagi ngaral sila tial kristyano leng lagi mura Sunday school rabi kal Sunday. Yang gal da maka amrura ilalakal siga nga Monday, Wednesday, Friday. Every week. Mangbay nga niya time in 7 o'clock. Bay nga niya time makuri at almobat. Lang mo sisel karong mo kal ngartial alalakal siga. O alin akardir ka nga lang hindi ako nung ilong tapat ako. Ay misel bukpat lum iway wala nga gengi o gisa. Kamamro ko yam gisa. El alblabi aklo ako mesrak lang nga radang baka madalakar sil time. Yung maral mi aklo ay kagi dali o ngarama. Al muradang bak. Oy lang. Mal mi sisi aklaw mararingi. Mal mangal mo klo diablo nga mo alak laringi. Mang nga ka klaw marang nga ka si senator. Mangur sige dal time. El ay gerokoy. Adik remember. Ay gigil ksilo barak ngala ka. Rablik mura Sunday school. Kim ngala ka ya makawasi. Hindi akal si idolo mulak. Ngelo mulak am aleba. Ngel maliw sa aleba. Ay gagimblem aleba ringi. Mamlol mol muksir ka mamal akal sa amulo mulak. Ngelo mulak agi mututakli. Yang maaleba. Hindi ludo ma. I see. Makikuram lawa kiplom wag segid ya. Mangmal sel kulat kara yel lo sakra wanamak ako asing maral masaula Dios maral masaula Dios misel ba sel nga radyan 15 16 wase nga kamalil kami hindi akala kami wa malil nga sige senator alba sa tara uplol malat karingi ewase Dios ang ilaltak mangkira kal no matter what yung blakar mo akruwebet hindi ikmera Dios silang milil taranga I have to do something oil lodwiran mula Dios silang nilaltak ang beto ka tetuak laringi hindi kalnutel may lagay kidal black learner akngal ka oy mal wal ngal ol nga sertal klang el al sils nga katel klo nga ka 60 years old ako 61 years old el alien Ryan Dramanda ngania brother nga kal nga rakwam al hiop dira kam laskur emaus nga ka dira kam labetanya mak ay kel silura betanya sel time rakta nga malakumtab el al sils ay kel silura betanya tirgel missionary sa mahal kong tag mukal maas alivia ataramal silbe bilaktura kura milgol ka kotolot ki galivia alam lang matado makal na matatalak ang gaya del masa klat ki kura mal ang hindi uli omlet ka ringi kura mal mo sisi arong mo oy manggaya del brother nga silk salmo kura gusto ko dala ulas wekam ako makadong ringi sila kumakadong ringi yung murang akal kong makaram makmal orang sila lagi mga lagi ako makasi kaul ka karay orang singer klo almiste ka mal korek teka orang siringi ilel sumang biyak yung maleba kama malamle abuse tial alabata hindi alam yak maral wasing ada maka malamlo si sakrar tirgal
adrado isel ulela tial Christianity na bela Oo. wa gelbila herabai ngalmita adamak oba ale bedulo ba mang agi maral kora wagi mang we're not perfect hindi segi dal tingi la Dios el ngapi belial wasi Moses akliangal I say. alge kare esel wol klo endi haldi parter tial I say. klau mara makmal bili ba ke dia ya tara mal el di i blo el gulat karingel bada se malisi eranga active focus radios sel dire gal ngara Yohanes ra 15:5 ngire del bere kadara Dios del la kadara kadara Dios ndi ka ngal sabet I say. Amen. Amen. mo se bere kadara nga ya lo ko bere kadara nga ndi ka ngal sabet se ya tara ba sa nga kan mal al Ay, kamral masawla. Miss Weki, kamral mo ngilano dorong sitial story rakaw. Sel komla mo tuturo ko imlar Sunday school mang komda sel message el giril murar parents o sen gire man ngaray iglesia ko marangal game. Gire lo sis aklela rubak al Dios o mo ora almay kare ngal gir. Ang mori sa ate alal to ko around the selbo the close mo ay favorite tel verse o man siul ko share ay favorite tel verse ra kami elang nga mo kuk sa ate ala miss Anita Edwards mandiri kal mo kuk share sa gid el story ni wasing makaranga dio bangela rubak karabe kalsil so el di bre kadra rubak through the hard times difficult times but also in good times. Kamal masauli senatore nga kamal merang sula Dios it's all because of him. Yes. Happy New Year mora belaw tirgal nga reker belaw merang sula la Dios le nga ka lokorora family tim nakal nga iglesia and then mili ka mama makamata ka magi kuro umay sa igil kuro ondi para Cristiano merang armir ma segi dia kura tim lagi kare ko sa mariar mak misu pa tim lagi kare di soal mitak mak misu pa igil pek padangela ali takra pek padangela klali dalme hindi sera kumay salme mara iglesia Emmaus artira gidal ngal kapetanya sa levelo orula vacation Bible school yak no join nga kadim le 12 years old 12 bargik en wa Jesus mo so balik Oh, amen. Praise Marcel el pura nga skura Harris esel ponga ko pa bibliar nga o martre etira diom ka or nga klase ali assistel lengling nga mo maktim me ke kare katung di ako kudung lasik ma timli kare so sa Maria lo si Dios tiri kal timli kare tama madala ka hamlo sempre teleng ada makamal me adar umali marom endi mau subes endi Dios sa maral kalat ka maralong il Dios el asal buku mesay kirak kuaseng ngur katiyak lang nga makwamal dimle secure nga imala mga ka di kan mal na mentor nga ngimapi nga kadimle kagare emor ko tang ngoy kakatose pura skura petanya Pastor Hooper mata dire kal sister lengling at tamle supporter nga kaya finish la school karapetania aktire kal dimlomre ke rapetania to asi en nya omulsel skura makulurel dire kal sensayo chien luan ngireng yo omulsel Bible Institute ra buluraruk mata dire kal messenger nga kalmo kamamle ko tel student mo mang aksel ko lat kan ilasik masadara pare kadara rupa ka kasi of course at time ko ay kang ngaring ikit pa bira time ko koramo masaula hindi is igidal
al badsal ngara del ngara jan tenten rabi luase ngia luase ngia se ngiamlel maskita aklangar el klangar lol sibs I gave that you may have life abundantly. Ol sibs el klangar segum da sura ol sibs ngom riokla segi del klangara nagiging ringirak lang kara habek sils luaseng maral way kelol ko omila se kada maral sel da brek da ruba edol tirak karingi algo ko abulan di ka abul len provide ay kero e kita nga sel da brek da ruba ke kada ara favor ruba madira kal segi dak maskuraru ke e fini se me lo urora iglesia e diplo oil al di selbo kora ata aplicada se kora mo o spe anges yak mo bebilak kera plerwa pastor Robert maledia maklangar nga kora mal secure dan ngase mon mong maap ilal direkal Dios samle provider ab ikal el matangalia Dios nara aqua makimit aquí o aquaisel maraldi uno makasi it's all because of him dia ka waya kelasen dia ka angaral sa etharuli ililiang ko raisel ba sa waya Petrus waseru baka gimorker hindi ka sabi binata makapandong oklase ok mo hindi ka Christian ok mo hindi ako tang liaro pa kemo Michael ringal mo nga may uwersyod ay ko tapos sabi el Michael Perez larang mo al uba rangal ke kari lang nga nga teror ngal ke awan ng Amerikela awan ng artya dire kal aquí ulo makaro retira ng radios makikiti ulo may nga Sunday school o bantrira ki nga crusade ki porayap makyobantri mang el altay mesel ko mesak lang aratin mal ko na dia kal lakora focus ang araruba kakmase way gela sa kadi atihil mang maral ako serwa ka algo metyar mo magwitin mo ra ng alike no waseng maral elbetikar mo korkaw ang maral so alo sikar karapit kalsil masel batasan ngara sel ngara Matthews ra 6:33 says seek ye first the kingdom of God and his righteousness and all these things shall be added unto you si mo sikar nga dila Dios malamaltel ay garo kuy adi mo o makatmok le korkaw sige dia so kal batasan nga real al 2018 wase pok maral dedicate my life al maral o sikar rupa may kero kuy area strak lang arangak involve ra ako tugu ko tra Dios nga katira kal soal masauder tial choir nga katira kal timle ke kare e open 3 way masay mangelbi na o mil morarwa ang iwal tira kamlara elementary e open 3 mel open mo adra choir mo pera choir makupen tirwali dia ese kukmora school makukmo memora kwa maru pakar ngamar emorse moria hindi sek me kukme mora ngayaw makkel ngayaw di sek me akti mora kwa leng atian music ako tel close to telel mal musugid ma ra igel to kora sela mal mutarangud dire kal kar kora kari sin karal saben makara riva di depression makmalos pera music dire kal help par nga kalwa si focus ra Dios engaged ya ikaloda nga sama kapkala tigire la Dios di kal saben mahangitin nga rang lendim na kangaral tungu meter lulad na hindi kangaral ta claim marigi makmal lima nga sula Dios luas of course ay gigital ring nga mga ranga there nothing compare morsel luasin at yung ay Jesus amlel mo uwan maligire tangyam lelo sikar gitan mangitala mang giratan maral dedicate our lives maral way kelol ko tir kal baby nga alwase
Manal kira tam lulu kira ang alker. Mahal kira tam lulu kira piit, lulu kira palwat. Armareta ra palwat, mo sabihin man mo o prosper. Yung uway sil di kalpat sige mo sige nga mali diya lasi. My plans for you is not to harm you, but to prosper for you. Yeah. At yung sa nga niya plan ang kiraro po ila. El plan al niya prosper kin. Niya amrurugitan mo. Sila mo dahil siyobe mo o ngilalan makpan mo rin ang sula Diyos senator at yalteal kamamamlay mo supamal maral siyerel wasi maral tom kururan alger ako te po tungo Yesus mo usabaler hindi ngiyara leklaman ang iklangaral mo ratam ala ka to kiungin di ka sabi hindi ako rin kaya ito pa ba para alam mo tital alam mo ang tungo Yesus kita mo sa itan mga Diyos mahal masaw Thank you, Miss Edwards. Kukura mo Mralay, alam na mga maktirikal mal mo malaswarili. Sige, dal kuramalas mal kuramal tirikal maralo manggala rupak kalto si silkang lungo akirikal di mol mangale. I could look back in my life. Maral di mla katalta mal itakaruak kal Dios. Everything and yul manggala all the way. Ay kita mal kulbes itiak plol mululu itiak sal malom tabaning. But he was there, faithful all the way to the end. Maralo, thank you so much for sharing. Elak mom sa teal Miss Charles mugok mo oti sa next alita kalboto ning sangi. Wasising no ngaraklita. Sel next alita krakwai albo mo ring sangi. Ako na tokol kinang lungu. Ikata so isbrab esanrak. Hindi ako dolingit akol tamay ang arang radio sambay sa dal brekat radio servay kel testimony leng ay kalkaru rablul ada mong wemata andi sel dalwil na kau madios seyita al maintainer ngi seya sabello bukit lo yuli del morsel pital karodal matay toler ngi dia punit akol tamay teta
Mahal masaw, lusin maralungin alitak lamang segi dia katolong itakol ta di molin tulwa sebol si edel floel pre kadraro bakal dios ra bekal sil sergi mal lol si seba klungya o luma raklangan itu maderne mabaltigere Komral Masara, ela al total bla ame mang tialgot el sil sa ela 2018 pol sa edologi o familia edo kauklat ke era selbel kilar ngula rubakan mergi de tolulu el giran ngalike de mar family sergi de ma balwadar bela o ma leader sergi melak mo mas kami ate al mo kom share sel favorite al verse kami ra Bible el seigit sel maral blo oil lo borngi oiwi sel sum kom koraw spell a comfort malisi arang miu seigit sel verse el omsal mal lutoy dingi makka kumu lo with Miss Charles kol si elo ay sir seigit el verse ngara ulmong balso am seigit mal pato ka ba sa soa nga ha blue ray kina siya nga mabiig mang jakal pato ka ututam nga niya sel nga Filipi 4:19 alwase adios nga ka mas kami may kirungkul mo spelo ya kaltetel nga kaya di swakal share tagidel albor sarak lang nga mak mo yuya Johannes rako trasel 11 and murad 14 Wase ngiyam lera plul adar ngi yar adala dim lakalungu titirgel rokul ngi lu titirgel adlo marang klel al pistri raklisi ramong lekela Dios el tira dim lakal meel rarole laras mal uba sawalate mal uba sawalaat mbay arol lam lara Dios dia bat serak langar kalesera abok ngwa Jesus al mo sabalek yak mlara Betanya 17 arkik nga kamlar Sunday school and din la ko ngaliya akuk ti sa Marial mo makmangitakle malakobat sa Biblia Christmas and this ay gidal time rak pura Betanya kureng sa sister team Lolis Akla and di lulwasing a Biblia Olis Akra ongerul ko dal melnguyura Johannes ede sola mulwasing Engel adal di mo tanjo birngi mo erulamad. Engel adal tablo tanjo birngi adi talamad. Sera uriule nga ako malpate pa kay kalto ko wase makarang akumlora sister yang nyas mo dil merangak. Wase ngarabal kulay kaltablol ko nga niya physical death mas spiritual death. Say kidi aknilo Jesus. Matyal bad sa akmal man nga sulela Dios le kmilulu leng ngarinyar adra family nga kalkukngot aklaw martir tom dasra sa akla Kristiyano lidrar adra nga pahardan dia lidar kit masaygi dak malulu la seruba nga kaswakal moswo la swakal al sumak mlam awid nga Betanya maktureng sa kaltakon mokrolak ay gay gidal bat sa blok uywa sisi aklaw mararanga kalmerel alsins alwasa sumak nga Jesus al mo sabalek marangar nga angklel ya Dios mas kakaklisi al mongalkel ndiya kal pastor ndiya kal patare ndiya kal president tang ese gida malmlo o klunyo le larngo kle kita brown al adam sento kamper kidrar pele leo ka to ko omdasose la marang la atil ke ko kungoda mo kita ko kungoda makmal marenga sulala Dios kagida el basa ulma bat serak langar nga dire kal mas ka assurance alwase nga kangal ke la Dios leng Dios ari la kale marmulay ke requirement akmlang wa Jesus al mo sable ke umrangarngi Dios amla ko ngir nga kal mongolken. Amen. Well, thank you so much, Churchill. My powerful testimony. Giredal malal mo mal si deklar mo dem get mo was we were chosen by God ngaligela Dios. Mang elado mo rong siyang kakitale Miss Wekir sel kuk mo favorite anniversary. Mara Romans 8 28 sel bloel gora kulat kering ilbad sara angara Romans 8:38
Masiagul taragok kalmadangay mo. Ngal godal, ma aklangar, makala anghel, ma o mga daredra, makala toer elaang, matoer armadad, makala ngaringiya aklisiel, makala kaliday, madol, makala ngoda al ngidi langaral, playop, asabel, malayak, larikid, rabal tigareng ara Dios, al ngara Kristus, Jesus, aruba karikid. Awulak ploon mamalat karti ay sirak melel besrak ngalaka, mo matingil ba si Jesus o sabalik, imbato kato ko ilksi sa baringi, hindi kwasa diak ataray ka ikidal mo eklak. Malubal bebilang mo kasi parngok, mo tigal adala Dios, algo mo tigal adala Dios, di kwasa diak. Diak atal ngararula kan mo, diak adala Dios. Kaya kita plool kora ulat kiringi. Baris. Amen. Amen. Obral besaulal. Sige, dilir baby nata magtiran man mas anong ko na Dios. Sabi ko mo nga. Try to have a personal relationship with God. Makmal ko o ay sayal kantilan mo ko basa. Lesher tiran malungil ba? Sil malol nga sergit. Ela do ko morong sisel verse ra Miss Daniel. Oy. Tiya sel bas sel maraldik medite. Bas sel mga kadibul ol meditate ringiling maral dakal sabi kalobes sa kirirura Dios ra before el mil muter ela. Oy. Makti tigil bas sa mal sa wakal bas. Sel bor nga ngarang tiya kidabul ol hiter nga ka kasi o tiya kirubak. Akmal mo elelak. Ngara Filipi ra 4 6 and 7. Ngasi lakal seba karang miu rangidil ngarang. Di mo ba omre ngal Saul, lodar sang lungu, maongit, rabek litoy, el subdi a Dios, raigel molngit. Madya kal matu kal klamadenge rarad. El bud ara Dios, amo ko ka rarang miu, maomalbet pagiw, el ngara Kristus Jesus. Mal so wakatya giden. Mal sil luwasi di mo ba omre ngal Saul, lodar sang lungu, maongit, ngakakutaswa kang lungu, makadarang lungu. O mal so wakang lungu. O silgul ko ngal kasi mululu. Ngakadya kal sabiir, hindi Dios sa sabiir. Yan kisin mal beverage person. Kaman masulangan na certain lagi dal person maral tidak kal maral ngosugi dal ya dal ol gira dal dio o ba omre ngal Saul o lingit raro ba kay gel dospe. Elad ko morong si self favorite dal verse ra Miss Edward. Nga udu senatora nga sil kutub to ka favorite na ditiyagi dal Psalm 23 siya akplol ngidil time kuramo ikang kuramal di ngosuwa raro po sila say the Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restored my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, thy rod and thy staff, they comfort me. You prepare a feast before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Take that, keep me going, and give me a life. Iti ultang strat Diyos lang. Hindi akangot. Hindi asam aparo puil. Area lang nga ka mo. Ay, amen. Praise the Lord. Well, ginano the Rosie say the psalm. And akmal malat ka ilal kung parurak lamara nga kalwasay. Yelba krokol bo the sis para alsel. Even though amal maringan
At itwa ka lang. Ngariya nga songos. Hindi, dolda nga sa rubak. Sa rubak ka, maralultoy ra ka, o spare ka. Nga suka kal, olngi tiyal, alungal. Oo, mga kamaral masawal share, may latkok morong sisel, verse rang kagi dali Miss Williams. Kama mga Bible study na lidiya, mahal batok kil memory verse alpas kamam. Isel ko talso kan memory verse rai ke rokuy, batok kan titida ko ramal sawak. Sel nga Isaiah 26 ra 3 ma 4. Masikaw ruba kam sang igel bare kadarong urakaw arung lalbud eleng umrang arakaw. Mo umrang ruba kal mo orar, hindi mo ploy lal masabak klarkil. Ti albud lo maskita Dios sa dia ka way ngira pelulan dia ka pelulan sa pel maskit sera bol sera ipi se mal meriang aleng cancer nga adil say kita selbo kung iwertang mal mo ngilar mo kasi a Dios sa maskasel arung albuso mamal suakat tel 2018 ya direct bol nguti ay kita man bol barikatar mo dra Dios malmaral mo arung labot al tangaring anya masapa klarkit mo orar. Ay, amen, amen. Ang akpral ng takatalabang kami rin al tutaw. At morning sa ilangan sel kong first rang kayo dali Mr. Lams. Balasar nga kangara 37 na. Psalm 37, 5 ma 6. Tegidak mabulol sirsiringira bekal silsa. Ngose motor saul mararu ba ke mo mararu sirsiringi ang mga sukaw. Marulyak lung yole mang matmi walom semal namal tema mawasil sa aldayos. Et yang amal self ol pakururang arang akmaral ol akotak melulu makpor o marail mangidil ngarang akotak mamo alalak melulu o sisegi de mamruringi. Masel selbol endra de yakme melulu ol dang sa igel gukne ilbaska ka Dios may gerklang altangat. Mal ubeng guk ndim nakabulu guk mle kora ring boxis pa sel yakti milano hak mas at least tak mle other sira ruba mang matngi mang man sawla Dios re la ka Dios ndi kasab eda ngi dinara. Amen, amen. Kamral masal ko nga ang sa edal amorong sisig the last at litak lang mo malulu ako nga Miss Edwards mo close. After the last litak lang dili kan sa edal di ko around dal ko mga niya ko ra message ko Miguel al 2018 that you want to share malube ko encourage ra family sal mo malat kalgire la 2018. May lang mo rong sirosity litak lang. Tial lomra el raklaw marang a omo na sel omitra Jesus Kristus emalmolama enya dilo sak mong el mutal me matial ulbong la nitaklama se sel temela kotologi salborngi maka mo orang sarngil wase ngaramo tu kita kire del mokal kire
the Lord. Ang maralungil ti alkwal maral. Wow, maral bak patngilay gel kakarosel ngor. Oh, lovely maral. Diyo reng siringi maral oldang sa ruwak kal Dios ay gel ngatar kami. Amen, amen. Madadamorong si Elasel. Oh, let's just go around the kong. For the closing prayer, they go around the already wasing ra ko sa Milo Misel 2018. What you wish for the real audience. Alek to sese. Oo. Nga tia family hour. Makura diswa kal malakor ti altokol kirira adar Lorenza. Nga ka di terur nga lagi kal saal. Eseran magkakareya kyolis aklar tirin mo tirak radios. Hindi akmal mo madangil wasi a mother, amal klabal kulan nga rablay. Mga kamle working mother, makwayak player close sa time lobantrar nga likike kulis aklartir, makmal regret. Makamil working mothers, mosi ka quality time lobantrar nga likike lang mal klabal kul. Nakamal diswakal maring asulila Dios seling dimla kuli mnekwat me kal ngala bima mlabantir ngalke mela ngalke kapay masin sel sukum tamlang ngalek masing ngaraswa ka mga ati ra morten ra tamdari mang akplol di mat atura ngalke kal emlastin moray kalesia endi tirkel baby lel kuk mod ya kalbong akmal di melulu algirir ngani atay mang malaka po dam sound melulu algirir ngalke yak tire kalmal rolling therapy adal mo se perakwaira pal se edal mitaklol dang sa Dios alta kadmo wadal di rengar kita di wadil makarikeren masisi nga rupa. Amen. Saula. Miss Williams. Nakadiri kan mal wasi nga kartero ngal kek ulureor ndim lari adala kalobot titrir say gidi adala kamal blol mululu kirir makmala loldang sa Dios el kirir adala lengkilon dia kalulu mortir kirir yang kumta sueng ketel ki el mut tambarira man direct mal mlewil kristiano mesel sukumang tigita namo maklo ngase ko mo milil hindi ko mari etel mail ang giri nga lagi sel tutaw sak malol dang sa Dios el kirel dire kal ipi mal di kululu el kirel leng komatangalin mlogoray ani ya kuploloru hindi maralol dang sa Dios leng maralo ngirang lungu kagidar el alsera lobul traigel maknitlo maralel embay kuk ngaru ay kuranga kal maralsyoning makakmal di encourage our mothers luwase mga malakal dil mga di nga kaltalo batitrir makmal encourage rar malakal dil wasi bubla karang biu mululuul kirira ng alikiw marang alikira ng alikiw katamad engya mot mautang lu et wadala sige na kuktiso akan Miss Edward. O nga kadire kal mal mereng asulila Dios le tire kal ngani arterun ngalkek makmal dire kiulu magaro retire nga rupa ka makyop tatir nga ondi pala ma kero kuil kibloringi ma umlulu ma atmosphere problema mamla rupa tir ka nga me maklol ma me ka choice tir mang mo tiakal baby tirut tiakal umay sal mo iglesia ilang tumnas kurang apart endik mal diak gusto ba mulu ilkirir lek madengela serupa ka ongirang lungu engaringi atemel dire kal malol ulwase po dire kal mo kidal bi la bol batikar ngudar bi po o tolong senga sertir bol batikar ngudar tir eta dire kal mo yu to tiagi del el ngarkid ara family kid el morar ngalke selo mesak langarkid el waisay eta ngalke dila mo dire kal mo ulong senga sra arbari dire kal mo respectar tir bota respectar bait bota dire kal takawbal tikereng el albesara ke bota tolas mulase sel family or sa kito bolsa el maral mo o spend time eto lulu eto they have family telbo takal maral quality time la kato pesel spend with our family malmasaw. Thank you so much. Oo.
Why say yung maral nga kadiri kal widow malakal dil yung makarora arwal te imalngal ka mang kotel diswa kal el 2018 ewak ku ngale alertirigel al dir kam ke kare radil el mlamo widow mar mlamo maklol way kama mlamo ngara 60s el widow bol tobak kaloreng oy el kirira rangalikit hindi akalbayo ta adoray ringi aray la amringala hindi selbelti ka rin ara adios el mergid en kukmargid el morar ngalikit olis akratir mamsabarir alta mendia distaratai sel teme la dios seguide ko mo mesarod mo ngilarungut ngalikit atia kaldilo sisiuro kuy kakaro sa aksertir mateletelir mangmaringal dilla ka dios el tultuy ringi hindi kalsabil el mongilar lang harang lagi makmal maringa sule la Dios mal sukum kawa widow elom karo rarang likem ebora Dios hindi akangod al source el sabil el moringi hindi tal Dios inge lola barokuy inge ya source raro kulto koy amen. Amen. Melado ko ma misa uweki mang mo tulisil kuk tingere al 2018. Why say ka tamalido mararadio sa rokoy mang nga kamaliswa ka lumaklat ka rin rokoy al Kristiano ladar bela ulwasay ay Jesus adilu ulwasay nga kaaray laklamrang yaklangar di ka adal mura atam ala ka logi umak magida rokoy Kristiano nga alsil belaw podo di o tangalit tiyagi dal takoy ilmadangal wasing tingil tangaray yaklangar Ingi ang maskida choice, msaada rengara o malilta, elwasing malilta long mararingi maluwendiak. Kama marukul maasal ngartiyay, malulingit elwasing mo lilta mo marara Diyos. Lingkay gidal Diyos sa ualel, ulawang raklangar atalat. Hindi ngay gidal Diyos. Sel kuktitigingin kalgiril elal 2018 na wasay. Ulugum kada gida rogo ya mutarngo dul wase meduk terlihat 2018 al mora karang lungu le ang lungu prayer is a powerful ole Dios aswala do ol melulu mga adur ngira pe qalsils al tay ya wada musalba aqla marang alegeda musalba aqla ay kaya tigingge happy new year again komal masaul Okay, melada mo sa te alamis Charles so kwadi mo ora closing algire la ka tal kwaere hindi na mo usel closing prayer mo in the family hour nga ka ulmak mlamo maase dir nga tal choir ako marangara a ministry ra music ra dakatin likelesya a personal life for kidal Kristiyano. Leng mo rin yata, may mo dyan sa edel mong irabi balya. Yan gil alitak lal omotangay, edha rin nga mo uspe el mga taadu orkaw, malisi orkaw. Maulmakmal lo marang ra, alitak ra ikelesyan, wasi sabel malisi erkit, ulang nga sa erkit, at tiyalo marolet el lo panggela Diyos. Kwaira KEC, Koror Evangelical Church, ang nga niya Medaloco del At. Hindi patokol al sanga uul, leng besarak, nga niya family commitment rarat. Mang melodya kal sabil may, kilamle disappoint ra senator, senior. Magiguk timble ka mamaltelol malmaas. Lumtera atara kwaira, hindi kwaira apatukar atal, yung nga sal, dakatil maas. Magidiri kalmal encourage sa almutal bebirar sal al medyo, en bolsa edel ruliak kwaira kidal mo ngine do nga siya Diyos. Okay.
Mr. Talam sila invitation nun mo ka. Eriak mo mulukura Mr. Talam se maybe sa edel dua special program ra familia ore live ra kami usul obo mo ngita karo kuy. Agira dal waigel dungol wase music important tan mera a prayer life forgive mang maral gira dal abay ko kora mo feature kami wan mingitak lal mo tokar adal sabi idal mo mesa kami wan mingitak la oda itakar odangas Ngwamal nung ilagay tol dilo Miss Uwaikil was sabi year of family mo year of prayer kami ako ramo sa ngal ko maybe year of prayer and children or ako ramo why say gidi mado or dangas lo rarubak al Dios el tegi del year of prayer di rekardulat karangal gito maling ito kura Miss Edwards o mang mo maluluan mo closer tel program rin kita family RL Hotel Seals. O mangulam o dangas makapkala ekorakaul at amal Dios. Kamaral masaw le maralungil Dios. Kulbang kama maratial 2017 almla timleungil aro kulto ko ile kamam le ulsis rakaw. Maral sel da pare kadarakaw at amal Dios. En kung mamaring latoy hindi maungil basul. Le kaunggel wala baklisi. Kaunggel Dios. Batikarong marakamam maguldur kliyang alakem. Lme osigar ka mam resira gidir ka mga rakat mam kamal masaw lme osigar ka mam ingili ka mam lo tab mam rail kol kal moral lo mas magi moral merenga sulem resel beltika renga rakaul ma karachar kau ma klubo par kaul muk pesra bekal sils magi moral ngartiang al studio e mal merenga sulem me melulu erupak aigal Tokol kim tilung pol si El Maral di maya o dangas sa kapkalali korakaw. Hindi ka ultang deserve. Worthy kinala akapkal ma o dangas hindi ka ngaral sa baam, hindi mla ka ngaral kim katmokla. Hindi ka wakit maklamam. Ang uso kumam. Milgurul mamero bakal mo matangal kaw. Ang ili ka mam no si supamra. Akin damar kaw man sa baamero bakal share. Ay kil kama mamlaki king raklang ramam lo pengkem kamaralungil Dios hindi mlakatal itamam sel klubo barkaw masel peltika ring rakaw maral everlasting makiti merenga sule me oldang sarkaw maral merenga sule la tial radio station ma Mr. Salvador ma Senator Udo Sangbaw ma Kamaral masaul ma kalki karera dia Chinese. Maral masaul atamal Dios iskumamate al 2018 makime mga kalarang klem o nga siyang klem le klem girel ngarba girel diday girel altmi bolsa bela balur bela o matikelo rengas mamatangala se kawa ko trungil Dios tabare kadar kaw hindi kangaral po tong sringi hindi kangaral kadmo soy sabrari ngal hindi kaunggelo pang kamam tabalam kaunggel engkor kamam kaunggelo mamal libro de pang kamam kamal masaul artel maya kero kulto kol kim dilung pol si El Maral di maya kapkal ma otang sile korakaw agidi nga mal malulu ikidira rangal kamal nga belaw mga raikrel kul nga belaw teenager al time paral bol sa irubak El Maral wa pulta bastrira sa nga pulta re nga bol sa ilo pulta le korakaw bol sa El Maral matigara da wila rendil nga rakaw bol sa El Maral mabdingala sed bari kadarakaw kada miarngud di mo ngilaro kultoy mo mering la rail di ngaring ingel da bari kadaringi family sir kama tige rogul family selki malul kirir pos iro bakal maral kay rabal tika rin rakaw kamaral masaul makngal tanga tartial el station makngal tanga tarawil adal ngartiang makngal tanga tra senator udo Michael rang aklel marangalikel sel klamaria rin ring irubak pol El Maral mi dira kal ngara senate dira ka polo suar klamaria rin ring il solo sikar kaw tiro la setir ke lo sikar nga kamo metikar nga
maki mal mere nga sulem e malol tanga sarkau oling itai ka ro kuil nga rakle makaol tinga eda ol Dios ma Jesus Kristus ma eda oreng. Amen. Amen, amen. Thank you, Jesus. Malaway say kung yasay gidi ako kumlo family arigi there. Lalo ko talsils. Happy New Year and God bless us all.